बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, जैसा कि इटली की इमिग्रेशन के हवाले से हम खसूसी नशरियात जज्बा लाइव पर कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई नई अपडेट हो इस हवाले से तो हम उसके बाद लाइव आते हैं, आपके क्वेश्चंस लेते हैं, उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चंस को आंसर करते हुए हम एक चीज का ख्याल बहुत ज्यादा रखते हैं कि जो अप टू डेट हमारे पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो उसी पर ही हम कमेंट करते हैं और उसी की ही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। कल हमने पहले जज्बा पर लिखा था कि हम लाइव आएंगे, लेकिन फिर इरफान निजात रंजा साहब की एक मीटिंग थी इसी सिलसिले में इमिग्रेशन के हवाले से, और फिर हमें ये भी इंतजार था कि जो गवर्नमेंट है इस कानून की जो डिक्रेटो अत्तुएटिवो जिसको इटालियन में कहते हैं और इंग्लिश में जिसको कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन डिक्री जो है वो जारी करने वाली थी। तो हमारा इंतजार हम सबका यही था कि अगर वो एक दफा आ जाए तो हमें बहुत सी चीजें जो है उसमें वाजे हो जाएंगी, इनकम के हवाले से, प्रूफ के हवाले से, उसके जो लोग 31 अक्टूबर से पहले की सोजोर्नो रखते हैं उनके हवाले से। तो ये सब चीजों की वजह से हम ने ये कल फैसला किया कि हम ये इसके बाद ही प्रोग्राम करेंगे। और आज आपको पता ही होगा हमने खबर ब्रेक की थी कि कल की डेट के हवाले से 29 मई की जो डिक्रेटो अत्तुएटिवो है नंबर 137 27 मई की, वो भी बाकायदा ऑफिशियल गजट में आ गई है, जिसमें मजीद बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हुई हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन था, गलत फहमियां फैलाई गई थी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की जानब से, तो वो मजीद क्लियर होके आई हैं। तो बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि ये उन लोगों के लिए जो 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद थे और वो इटली से बाहर नहीं गए, जिनके पास कोई प्रूफ है कि वो इटली में 8 मार्च से पहले आ चुके थे। और इसके अलावा सेक्टर भी जो है वो अभी तक जो इस डिक्रेटो अत्तुएटिवो में है वही है दोबारा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम हो, डोमेस्टिक से रिलेटेड काम हो, और इसके अलावा जो है वो बदानते जिसको आप कहते हैं केयर वर्कर के हवाले से काम हो। तो इसकी जो सारा मेरे पास इसकी शिक्के मौजूद हैं। हम सारा दिन इस पर तैयारी करते रहे, रंजा साहब से भी राब्ते में रहे, उस पर हम थोड़ा सा कमेंट करके तो उसके बाद आपके जो है वो क्वेश्चन भी जरूर लेंगे। और आप इसको अगर शेयर कर दें मुख्तलिफ अपने दोस्तों के हवाले से, तो ये आज का प्रोग्राम इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सी अहम चीजें जो है वो नई इस डिक्रेटो अत्तुएटिवो में यानी कि इम्प्लीमेंटेशन डिक्री में आ चुकी हैं। तो शुरू करते हैं। जी राजा साहब वेलकम, खुश आमदेद, आप आए हैं। आप भी आज सारा दिन इस पर अपना वर्क गर्दानी करते रहे कानून के हवाले से और मुख्तलिफ शोबों से, और अपनी जो आपका डिपार्टमेंट है ट्रेड यूनियन का CGIL जो जिसका बहुत बड़ा रोल है, जो बाकायदा मतलब एक्टिव रोल प्ले करती है, यानी खाली इंफॉर्मेशन का नहीं बल्कि उनका अपना एक डिपार्टमेंट है जो इस तरह की एप्लीकेशन तैयार करता है, जो एप्लीकेशन सेंड करता है। वकला का एक पैनल है जो हर कानून के आने के बाद उसके एक एक नुक्ते पर बहस करता है। और हमें यह भी पता चला है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो मीटिंग करने जा रहा है मंडे को, ताकि मजीद गवर्नमेंट से जो चीजें हैं रह गई हैं उनके हवाले से बात की जाए। तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आपने जो डिक्रेटो अत्तुएटिवो आई है उस पर, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमूद भाई, जैसे कि आपने पहले कहा है कि आज सारा दिन आपसे भी डिस्कशन रही है और जो हमारे इमिग्रेशन सेक्टर के लीगल एडवाइज़र हैं उनसे भी आज सारा दिन हमारी इस पर बहस भी रही है और इसकी हमने तर्जमानी करने की कोशिश की है, इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की है। मजबूरी तौर पर देखा जाए तो इसमें जैसा कि हमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स
जो है वो पॉजिटिव चेंजिंग्स मुतवक्का थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चेंजिंग्स जो है वो गवर्नमेंट जो है उसको लाने में कामयाब नहीं हो सकी, चूँकि गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से अपनी जो सियासी दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं, बड़ी मुश्किल से इसको पास करवाया था, और उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी है इस तरह के हालात में उनसे भी बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो क्रिटिसाइज़ हुआ था, और जो जितनी भी इस तरह की एसोसिएशंस हैं और जितने भी इस तरह के इदारे हैं जो तारकीन वतन के लिए हमेशा ही उनके खिलाफ सरगर्म रहते हैं, उनके खिलाफ जितने भी इस तरह के कवानीन आए हैं, उनकी तरफ से भी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज्म का सामना करना पड़ा है। और जो इटालियन अवाम है उनका भी रद्द अमल, चूँकि वो भी समझते हैं अनफॉर्चुनेटली कि इटली में इस तरह के अभी हालात नहीं पाए जाते कि ज़्यादा जो है वर्कर्स उनको यहाँ पर इजाज़त दी जाए काम करने के हवाले से, ये इटालियन जो अक्सरियत अवाम है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने यही कोशिश की है कि पहले दिन से जो कानून उन्होंने पास करवाया है, और पहले दिन से जो वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने जो ऐलान किया है, तो उससे वो उन्होंने कोशिश की है कि ज़्यादा वो लेफ्ट राइट ना हो, ताकि इस तरह का कोई मामला पेश ना आ जाए कि इसको बिल्कुल ही जो है खुदा ना ख्वास्ता जो है एक नया इसका वो कोई रुख जो है वो इख्तियार कर जाए। जी, ये एक परसों खबर अखबारात ने ब्रेक की थी कि एक जो कंपनियां जो कैंपेन चली थी एरो स्ट्रानिएरी के हवाले से, जो पहले प्रमोटर थे कि इमिग्रेशन खुलनी चाहिए, जिसमें रेडिकाली इतालिया की जो एम्मा बोनिनो है वो बड़ी सरफहरिस्त थी, उनके साथ मिलके ये जो आंची है, ये जो आर्ची है, जो एसोसिएशन है तमाम कम्यूनों की, और जो आसजी है जो तमाम वकला की तंजीम है इटली की, और दीगर जो तंजीमात हैं ओवरसीज अपना जो तारकीन वतन है उनकी और इमिग्रेंट्स की, उन्होंने कहा था कि हम पार्लियामेंट में इस पे एक मोशन लेकर आएंगे और इसका प्लातिया जो है वो चेंज करवाएंगे, और ये सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर के लिए नहीं होना चाहिए, ये सब वर्कर्स के लिए होना चाहिए। तो अब आपको क्या लगता है कि इस डिक्रेतो अत्वातिवो के आने के बाद ये मुश्किल हो जाएगा कि किसी किस्म की कोई चेंजिंग हो सकेगी, या सर्कुलर की बेस पे जो है वो चेंजिंग का अभी भी कोई शमा, कोई उम्मीद, कोई ऐसी रख लेते हैं कि शायद कोई चेंजिंग आ जाए? देखिए महमूद भाई, ये जो सेक्टर्स हैं, 2-3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स, बल्कि आप यही कह सकते हैं मेन 2 ही सेक्टर्स हैं जिससे हमारे तारकीन वतन मुस्तफ़ीद होने की कोशिश कर सकते हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वो बेसिकली 2 ही हैं, एक जो हाउस वर्क है डोमेस्टिक के हवाले से, और दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड के हवाले से है। तो मेरा अपना पर्सनली यही तज्ज़िया है कि इन 2 सेक्टर्स के बाहर अभी जो है वो सर्कुलर की सूरत भी अगर आए तो सर्कुलर जो है वो एक्सप्लेनेशन के हवाले से आएँगे। इसको किसी किस्म की चेंजिंग्स जो है मैं होती हुई नहीं देख रहा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये एक बिग चेंजिंग होगी। ये तो ऐसा ही है जैसे पूरे इमिग्रेशन कानून को जो है वो एक किस्म का उल्ट-पलट दिया जाए, तो फिर ही कोई इस तरह की कोई उम्मीद नहीं। बल्कि हमने अभी यही कोशिश करनी है कि इसी कानून के दायरे में रहकर इस तरह के मशवरे दिए जाएँ, इस तरह की बातें की जाएँ अपने जो हमारे तारकीन वतन हैं, कि इसी कानून के दायरे में रहकर ही वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा से तो ज़्यादा अफ़राद जो है उनको डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहुँच बहुत ज़बरदस्त बात की इरफान याद रंजा साहब आपने। अब आज हम इसके ऊपर तज्ज़िया नहीं करेंगे, बल्कि टू द पॉइंट जो कानून की शिकें आई हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ताकि उसका एक फ़ायदा ये होगा कि हम गाइड कर सकेंगे लोगों को कि ये इमिग्रेशन कैसे अप्लाई करनी है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इनकम की शराइत जो इस पे लिखी हैं उसके हवाले से, और प्रूफ, और ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ था, ये जो एक किस्म की रूमर फैला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भी बंदा बगैर कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकेगा, उस पर बात करना चाहूंगा। तो मैं अभी आप प्लीज क्वेश्चन आप जरूर लिखें, हम जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन मैं रंजा साहब से
डिस्कस हम कर लें, तो उसके बाद मैं जरूर सबके क्वेश्चन आज लेने की कोशिश करूंगा। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। रंजा साहब, आर्टिकल 1 तो एक्सप्लेन करता है इस डिक्रेटो अत्तुएटिवो का कि 3 ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास इटालियन पासपोर्ट है, जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, और जिनके पास किसी भी किस्म का फॉरएवर का कार्ता दी सोजोर्नो है, वो भी मालक बन सकते हैं। आर्टिकल 2 जो इसका है, वो तो इसके बाद इसका आर्टिकल 3 जो कोमा 2 है उसका, पुराने आर्टिकल 103 का, वो उसमें यह है कि जो गैर मुल्की जिनकी सोजोर्नो, जिनके पास पहले सोजोर्नी थी 31 अक्टूबर 2019 से खत्म हो गई, वो उसको चेंज नहीं करवा सके और उसको रिन्यू नहीं करवा सके, वो करवा सकेंगे। लेकिन एक चीज जो बहुत बड़ा हर्डल, यानी वो 6 महीने की सोजोर्नो अप्लाई करवा सकेंगे। अप्लाई करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपके पास पासपोर्ट हो या अटेस्टातो कंसुलारे हो, और आप जो है वो 31 अक्टूबर 2019 से पहले उन्हीं जो डोमेस्टिक वर्कर है या जो एग्रीकल्चर वर्कर है या जो बदानते हैं, उन्हीं फील्ड में आप काम कर चुके हों। ये बहुत बड़ा एक चीज को आप क्लियर कर लें। इस पर मैं डिटेल से बात करना चाहूंगा इरफान याद रंजा साहब से। रंजा साहब, ये पॉइंट शायद बहुत से लोगों से मिस हो गया था। लोग समझ रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर मेरी पुरानी सोजोर्नो है तो मैं 6 महीने की तो ले ही लूंगा बगैर कॉन्ट्रैक्ट के। लेकिन इसमें जो ये चीज शामिल है, इसके आर्टिकल 3 की जो लेटरा यानी सी है, aver svolto attività di lavoro nei settori di cui all'articolo 4 antecedente al 31 ottobre 2019। ये एक तो बिग हर्डल नहीं आ गया कि अगर किसी ने कोई काम ही नहीं किया माजी में किसी एग्रीकल्चर का या डोमेस्टिक का, तो वो तो फिर नहीं कर सकेगा। जरा इस पर, इसके आर्टिकल 3 जो कोमा दुए था आर्टिकल 103 का, उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें प्लीज। जी महमूद भाई, मैं आपके जवाब पे आने से पहले आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वजाहत की है कोमा 1 की। उसमें सिर्फ एक और चीज़ ऐड कर लें कि जिन अफराद ने कार्ता दी सोजोर्नो अभी अप्लाई किया हुआ है, वो भी जो है इस इमिग्रेशन को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी वर्कर को अगर उन्होंने डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें थोड़ी सी आपको एक और बात बताऊं कि आज एक दोस्त ने मुझे कॉल किया है और उन्होंने कहा है कि मैंने अभी कार्ता दी सोजोर्नो नहीं अप्लाई किया हुआ, और अगर मैं अभी कार्ता दी सोजोर्नो अप्लाई कर लूं तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कानूनी तौर पर अगर आज हम या 10 जून को या 2 जून को कार्ता दी सोजोर्नो अप्लाई करते हैं और उसके एक दिन बाद हम जो है वो इमिग्रेशन जो है किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन जो बात मैंने उनसे एक बड़ी अहम की कि आपने इस बात को ज्यादा तरजीह नहीं देनी कि आप ये कार्ता की सोजोर्नो का जो हसूल है आप इसको अभी एकदम से इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप जो है वो चाहते हैं कि किसी ना किसी को इमिग्रेशन दिलवा सकें। अगर आपके पास इस हवाले से सारी रिक्वायरमेंट पूरी है तो तब आपने कार्ता दी सोजोर्नो जो है वो अप्लाई करना है। और जिन अफराद ने भी कार्ता दी सोजोर्नो के रिचेवूते पर किसी की इमिग्रेशन अप्लाई करनी है तो उनसे मेरी ये मुदबाना गुजारिश है कि जिस आपका सिर्फ और सिर्फ इतनी नुकसान होना है कि खुदा ना ख्वास्ता कस्तूरे वालों ने आपको कार्ता दी सोजोर्नो जारी नहीं करना, चूंकि आपकी रिक्वायरमेंट नामुकम्मल है। और जब आपकी रिक्वायरमेंट मुकम्मल होगी 6 माह बाद या 1 साल बाद, तो आप कार्ता दी सोजोर्नो दोबारा अप्लाई कर लें। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जिसने भी इमिग्रेशन आपके थ्रू अप्लाई करनी है उसको 8 साल बाद ये मौका मिला है और पता नहीं कि मुस्तकबिल में ये मौका उसको कब मिलेगा। तो ये बात आपने बहुत ज्यादा मद्देनजर रखनी है। किसी भी प्रेशर में आकर या अपनी रिक्वायरमेंट के नामुकम्मल होने पर इस तरह का जो है वो मेरा मशवरा है कि आपने इस तरह का जो है वो काम नहीं करना। अभी आप महमूद साहब आपके जवाब की तरफ आते हैं। ये बेसिकली एक बहुत बड़ी इमिग्रेशन में जितनी भी साबका अदवार में हमने इमिग्रेशंस देखी हैं, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन सी पैदा कर दी गई है इस इमिग्रेशन में कि जितने भी अफराद जिनके पास इस वक्त सोजोर्नो मौजूद है, ख्वाह वो सोजोर्नो उनकी सीजनल सोजोर्नो है, ख्वाह वो सोजोर्नो
کام کی بیس پر ہے، خواہ وہ سجورنو اسٹڈی کی بیس پر ہے، یا پھر کورے میدی کے جو علاج کی بیس پر ہے، یا بزنس مین کی بیس پر ہے، یا لاسٹ سجورنو جو ہمارے بہت زیادہ دوست یہاں پر موجود ہیں، ریکیستا ازیلو پولیٹیکو کی بیس پر ہے. جتنی بھی اس طرح کی اقسام کی سجورنو 31 اکتوبر 2019 کے بعد ختم ہوتی ہیں، ختم ہونے کا مطلب ہے کہ 1 نومبر سے لے کر ابھی تک، آج تک، یا امیگریشن کے دوران تک اگر وہ ختم ہوتی ہیں، تو اس طرح کے جتنے بھی افراد ہیں وہ 6 ماہ کی سجورنو جو ہے بغیر کسی کانٹریکٹ کے وہ جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ اس کوما دوے کی ہیڈ لائن ہے، جو کہ ہر فرد کو اپنی طرف جو ہے وہ ایک قسم کا مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہر فرد یہی سمجھتا ہے کہ ہم نے جی بغیر کانٹریکٹ کے سجورنو کا جو حصول ہے ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن اس کی جو بہت ہی اہم بات ہے جو محمود صاحب نے پہلے بھی بتائی آپ کو، کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ 31 اکتوبر 2019 سے پہلے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو 2 سیکٹرز ہیں مین اور ان کے ریلیٹڈ جو ہے، ان سیکٹرز میں آپ نے باقاعدہ کام کیا ہوا ہو. اس کا پروف جو ہے نا وہ آپ نے جب آپ کی اپوائنٹمنٹ آئے گی کوستورا میں 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد پوسٹ آفس میں کٹ جمع کروانے کے بعد وہ جو فائل ہے، تو کستورے والوں کو آپ نے یہ پولیس اسٹیشنز والوں کو افیچو امیگراتسیone جو ہے ان کو آپ نے یہ پروف جو ہے وہ، جیسا کہ آپ نے دوسری جانب پریفیکٹورے والوں کو یہ پروف ثابت کرنا ہے کہ آپ 8 مارچ 2020 سے پہلے اٹلی میں موجود تھے، اسی طرح کوستورا والوں کو آپ نے یہ پروف ثابت کرنا ہے کہ آپ 31 اکتوبر 2019 سے پہلے جو ہے وہ اس 2 جو سیکٹرز ہیں ان میں آپ نے لیگل کام کیا ہے، یا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے تو آپ کے پاس کانٹریکٹ کی کاپی ہونی چاہیے، یا پھر اگر آپ کے پاس کانٹریکٹ کی فوٹو کاپی نہیں ہے تو بوستے پاگا جو ہے پے سلپ اس کی کاپی ہونی چاہیے. اگر یہ آپ کے پاس دونوں نہیں ہے تو آپ کے کوڈیچے فسکالے سے انس کے جو کاسیٹو ہے ان میں یہ ثابت ہونا چاہیے کہ آپ کی کنٹریبیوٹی جو ہے یہ ان 2 فیلڈز میں جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ پے ہو چکی ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم آپ کے پاس پیمنٹ کا چیک ہونا چاہیے جو کام کرنے کے بعد آپ کو کام کے مالک نے پیمنٹ دی ہے، یا آپ کیا اور آپ کے مالک کے درمیان کوئی ریٹن معاہدہ ہونا چاہیے کہ واقعی آپ اس کے پاس جو ہے وہ کام کر رہے تھے. اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس امیگریشن کو جو ہے وہ اپلائی نہ کریں. پھر یہ بھی ہوگا کہ بعض افراد گمان میں یہ امیگریشن اپلائی کر دیں گے، ان کے فنگر پرنٹ جو ہیں وہ اگست میں یا سپتمبر میں یا نومبر میں پولیس اسٹیشنز میں آئیں گے، اور جو امیگریشن ایکچوئل اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے 15 جولائی وہ بھی گزر چکی ہوگی. تو اس صورتحال میں پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دونوں ٹرینیں جو ہیں ان کے ہاتھوں میں سے وہ نکل گئی ہوگی. اور دوسری جو اہم بات ابھی میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سجورنو صرف اور صرف آپ کو یہاں پر ایک 6 ماہ کی مدت جو ہے نا اس میں آپ کا اضافہ ہی ہے ایک قسم کا، کیونکہ جیسے یہ آپ کو سجورنو دی جائے گی، پہلے نمبر پر تو میرا اپنا پرسنلی یہ ایکسپیرینس ہے اور جتنے بھی کستورے ہیں ان کے ٹائم ٹیبل کا مجھے تقریباً اندازہ ہی ہے. پہلے تو جب آپ نے یہ سجورنو اپلائی کرنی ہے تو آپ کی جو فنگرز پرنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہی 3 4 5 ماہ سے پہلے نہیں آئے گی. تو جب وہ فنگرز کی ڈیٹ آئے گی تو اس کے بعد 1 یا 2 ماہ میں بڑی مشکل ہے کہ کستورے والے جو ہے وہ آپ کو یہ وہ جو ہے سجورنو ایشو کریں گے. ایک تو آپ اس پر اٹلی سے باہر کبھی بھی نہیں جا سکتے، اور دوسرے نمبر پر جس ڈیٹ سے آپ نے یہ اپلائی کرنی ہے، فار ایگزامپل اگر 10 جون سے آپ یہ اپلائی کرتے ہیں تو 10 جنوری 2021 تک اس کی مدت ہے 6 ماہ کی. اس عرصے کے دوران آپ نے جو یہ 2 سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر کا سیکٹر اور یہ ڈومیسٹک سیکٹر، ان دونوں کے کانٹریکٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنے ہیں
اس کو پرووائڈ کرنے کے بعد ہی آپ کو ایک نئی جو ہے نا وہ سجورنو نارمل کام والی ملے گی. تو یہ پھر اسی طرح ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو صرف اور صرف اپنی جو امیگریشن اپلائی کرنے کی مدت ہے اس میں آپ اضافہ ہی سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ بغیر کانٹریکٹ والا جو کنسپٹ ہے ہماری کمیونٹی میں پایا جاتا ہے یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے. جی بالکل, بڑے اچھے طریقے سے رانجھا صاحب نے سمجھایا. میں دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی پھیل چکی ہے لوگوں کے درمیان کہ آپ کے پاس کانٹریکٹ نہ بھی ہو تو وہ سجورنو آپ اپلائی کر لیں گے, اس ڈیکریٹو ایٹیویٹیو کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ماضی میں کوئی سجورنو تھی, بلکہ آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے, اور ثابت بھی آپ نے ڈاکومنٹ سے کرنا ہے, اور ڈاکومنٹس کی بھی ایک پوری لسٹ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے ان فیلڈ میں یعنی ڈومیسٹک یا ایگریکلچر میں کام کیا ہوا ہے تو پھر ہی آپ 6 مہینے کی سجورنو اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے, جیسے رانجھا صاحب نے کہا کہ آپ کو 6 مہینے کی ملے گی تو وہ تو ملتے ہوئے ختم ہوگی, پھر بھی آپ کو ضرورت تو ہوگی کہ آپ ڈومیسٹک یا ایگریکلچر کا کانٹریکٹ ڈھونڈیں, تو آپ ابھی سے جو ہے وہ کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے. اور میں بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس 6 مہینے والی سجورنو کے پیچھے صرف وہی جائے جو ماضی میں سیزنل ورک کی جس کے پاس سجورنو تھی, جس کے پاس پروف ہیں کہ اس کی پے سلپ بنتی رہی, اس کے پاس کانٹریکٹ ہے, اور وہ جو ہے اس کو شاید یہ ٹائم کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. باقی لوگوں کو اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی نارمل جو ہے وہ امیگریشن کروائیں. ایک اور محمود صاحب میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں کہ کسی کے پاس جو ہے وہ پولیٹیکل اسائلم والی سجورنو ہے, ریکیستا زیلو پولیٹیکو والی, اور وہ جو ریکیستا زیلو پولیٹیکو والی سجورنو ہے اس پر وہ آلریڈی ہی ایگریکلچر فیلڈ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور کام ابھی تک اس کا کام جاری ہے, اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ بھی ابھی تک جاری ہے, اور اس کی جو سجورنو ہے وہ 30 اکتوبر 2019 کے بعد ختم ہوتی ہے. تو اس طرح کے بھی, اور چونکہ مجھے یہ بھی کالیں موصول ہوئی ہیں ان دنوں کہ جیسا کہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ میں آلریڈی 3 سال سے ایگریکلچر فیلڈ میں ریکیستا ازیلو پولیٹیکو والی سجورنو جو ہے اس پر کام کر رہا ہوں, اور ابھی بھی میرا کانٹریکٹ چل رہا ہے, اور میرا جو کام کا مالک ہے وہ میرے لیے امیگریشن جو ہے وہ اپلائی نہیں کر رہا حتیٰ کہ میرا کانٹریکٹ آلریڈی چل رہا ہے. تو اس کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ اگر ان کی 31 اکتوبر کے بعد سجورنو ختم ہوتی ہے تو وہ بالکل سمپلی کٹ لے کر تو اور کانٹریکٹ جو آلریڈی ان کے پاس موجود ہے اس کی بھی وہ کاپی ڈالیں, اور سابقہ 30 اکتوبر 2019 سے پہلے جو ان کے پاس اگر بوستے پاگا ہے یا ان کے پاس کوئی کانٹریکٹ ہے اس کی بھی فوٹو کاپی وہ لگائیں, کٹ میں ڈالیں اور وہ جمع کروا سکتے ہیں. ان کے لیے یہ کافی زیادہ آسانی ہو سکتی ہے جو آلریڈی اس فیلڈ میں ابھی تک کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کویسچن بہت زیادہ آ گیا رانجھا صاحب, میں اس لہجے کو ہم دوبارہ ایکسپلین اینڈ پہ کر دیں گے. ابھی صرف جو بہت زیادہ کویسچن آ رہے ہیں وہ آرٹیکل 9 کے حوالے سے, اس ڈیکریٹو ایٹیویٹیو کا آرٹیکل 9 جو ریدی تو ڈیسائیڈ کرتا ہے, تو وہ ذرا ریدی تو آپ بتا دیں, تو اس کے بعد میں فوراً کویسچنز کی طرف جاؤں گا تاکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کویسچن لیتے نہیں ہیں اور اپنا ہی پروگرام جاری رکھتے ہیں. تو اس کے اینڈ پہ ہم اس کے طریقہ کار کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے, ڈیٹس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے, اور سارا یہ بتائیں گے کہ آپ نے وہ کیسے فیس وغیرہ جمع کروانی ہے. ابھی آپ کے کویسچن میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا ویٹ کرنا, لیکن بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے. جی خود کے حوالے سے بتا دیں جی, جو انکم چاہیے ہوگی اپنا. ایک تو سمپلی اگر کسی نے ایگریکلچر کے حوالے سے اپلائی کرنا ہے تو مالک کی جو ریدیتو امپونیبلے ہے وہ 30,000 یورو جو ہے وہ ہونی چاہیے, جو پچھلے سال اس نے گوشوارے جمع کروائے ہیں 2019 میں, اور جو آمدن ریلیٹڈ ہے 2018 کی, اس میں وہ جو خود اس کو ہم اٹالین میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 in merito riguardante ai redditi dell'anno 2018, جو لاسٹ ایئر 5ویں یا 6ویں یا 7ویں مہینے میں کمرشلستے کے تھرو وہ جو ہے وہ بنتی ہے. یہ تو ہوگی ایگریکلچر کے حوالے سے, اور ایگریکلچر کے حوالے سے جس نے بھی اپلائی کرنا ہے ان کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں وہ ماشاءاللہ ان ریدیتو کے حوالے سے کافی زیادہ ایکسپرٹ ہیں, تو وہ اس میں جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا ان کے لیے.
ابھی ہمارا بہت بڑا کوسچن جو آپ جس کا جواب مجھ سے طلب کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے بہت زیادہ پاکستانی ہیں جو حقیقت میں چاہتے ہوں گے کہ وہ اپنے تھرو کسی نہ کسی کو امیگریشن دلوانے میں کامیاب ہو جائیں، اپنا جو کام کا کد ہے وہ لگا کر، تو اس میں میں آپ کو اس کا جواب آپ کا یہ جواب مختلف حصوں میں وہ جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہوں۔ اگر میں اکیلا رہتا ہوں، میرا جو مکان ہے اس میں میرا ریزیڈنس بالکل اکیلا ہے، تو میرے لیے ایک فرد کو لیگل کرنے کے لیے 20,000 یورو جو ہے نا وہ خود کافی ہے۔ اگر میں اور محمود صاحب آپس میں اکٹھے رہتے ہیں اور میں بھی کام کرتا ہوں اور محمود صاحب بھی کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمارا دونوں کا جو کد ہے اس کی جو ٹوٹل فیگر ہے وہ 27,000 یورو جو ہے اس سے ابو ہونی چاہیے۔ یہ میں آپ کو واضح کروں کہ 1 یورو بھی اگر کم ہوا 20,000 یورو سے، یا 1 یورو بھی کم ہوا اگر 27,000 یورو سے، تو آپ جو ہے وہ اپنی فائل جو ہے اس کو ریجیکٹ ہی سمجھے، اس میں آپ نے بالکل یہ رسک نہیں لینی ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ اور بھی سوالات ہیں، کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خود ہم جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے کہ میں اپنی مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ میری وائف اور میرے بچے میرے ساتھ رہتے ہیں، اور ان ساری فیملی ممبرز میں صرف اور صرف میں ہی کام کر رہا ہوں، اس وقت صرف اور صرف میں ہی کام کر رہا ہوں۔ تو جو آرٹیکل 9 ہے جس میں reddito del datore di lavoro ہے، اس میں گورنمنٹ نے باقاعدہ اسپیسیفک یہ لکھا ہوا ہے کہ occorrono 20.000 euro di reddito se sono l'unico percettore del reddito nel nucleo familiare۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، میں آپ کو باقاعدہ اس کی ٹرانسلیشن جو گورنمنٹ نے لکھا ہے اس کی آپ کو باقاعدہ بتا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں اگر اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں اور صرف اس ساری فیملی میں صرف میں ہی کام کرنے والا ہوں، تو اس صورت میں بھی میری آمدن جو ہے وہ 20,000 یورو ہونی چاہیے، 27,000 نہیں ہونی چاہیے، 20,000۔ ہاں اگر میں اور میری بیوی بھی کام کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ آمدن 27,000 یورو ہونے چاہیے، یا پھر 2 3 4 5 6 پاکستانی آپس میں اکٹھے رہتے ہیں جن کی فیملیز نہیں ہیں یہاں پر، ان کا یہی سسٹم ہے اور ان کے ریزیڈنس جو اکٹھا بنا ہوا ہے، تو اس صورت میں 27,000 جو ہے وہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور کوسچن ریڈیٹو کے حوالے سے کہ میری جو آمدن ہے وہ ہے 10,000 یورو اور میرے پاس کارتا دی سوجورنو ہے، اور محمود صاحب کی آمدن ہے 20,000 یورو اور محمود صاحب کے پاس کارتا دی سوجورنو نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف وہی اپلائی کر سکتا ہے جس کے پاس کارتا دی سوجورنو ہے۔ جس کے پاس کارتا دی سوجورنو نہیں ہے اس کی آپ ریڈیٹو لگا سکتے ہیں، کیونکہ جس کی آپ نے اکومولو کرنی ہے، ریڈیٹو کو شامل کرنا ہے اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے، اس کے لیے کارتا دی سوجورنو ہونا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ کو میں بتا دوں، اور اس کے بعد اگر میرے اگر کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار ہے انترو سیکونڈو گرادو، مطلب سیکنڈ گریڈ کے اندر اگر میرے کوئی رشتہ دار ہیں، تو مثال کے طور پر میرے والدین، میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین کے جو والدین ہیں، نانی نانا، دادی دادا، اور میرے جو بچوں کے آگے جو بچے ہیں، نواسے نواسیاں، اور میری جو بہنیں ہیں یا میرے بھائی ہیں، اگر وہ میرے پاس نہیں بھی رہتے، یہ میں نے ساری آپ کو ایک قسم کی وہ ٹیبل بنا دیا ہے کہ انترو سیکونڈو گرادو کون کون سا رشتہ جو ہے وہ انکلوڈ ہوتا ہے اٹالین قوانین کے مطابق، تو ان سب کی ریڈیٹو بھی میں اپنی ریڈیٹو کے ساتھ اکومولیٹ کر سکتا ہوں، ملا سکتا ہوں۔ اگر ہم آپس میں اکٹھے نہیں بھی رہتے، ایک مثال کے طور پر کارپی میں رہتا ہے اور دوسرا مثال کے طور پر کسی اور شہر میں رہتا ہے، però è il mio parente del entro secondo grado، تو میں اس کی ریڈیٹو جو ہے وہ آپس میں ملا سکتا ہوں۔ ابھی آپ کو میں ایک اور بات کی وضاحت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں
जैसे कि हम हर अपने प्रोग्राम में आपको कोशिश करते हैं कि जितनी हमें समझ आई है, जितनी हमने कानून की तर्जमानी की है, उसको आप तक पहुँचाएँ। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जैसे कि कहा था कि हम गवर्नमेंट नहीं हैं। हम कोई भी इस तरह की बात एक्सप्लेन बेहतर से बेहतर करके आप तक पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि चेंज भी हो सकती है। क्योंकि महमूद साहब से आज सारा दिन मेरी इस खुद के हवाले से, आमदन के हवाले से डिस्कशन रही है, और ये जो पॉइंट है 20,000 यूरो जिसकी आमदन है और उसकी फैमिली भी आपस में इकट्ठी रहती है, ये बेसिकली महमूद साहब ने ही इस पॉइंट को जो है हम हमारी दोनों की जब डिस्कशन हो रही तो इन्होंने सॉर्ट आउट किया है इस पॉइंट को। उसके बाद हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं, हमारे जो वुकला हैं, इमिग्रेशन के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी हमारी इस बात पर इत्तफाक किया है। अगर हम कॉमन सेंस की या लॉजिक की बात करें तो फिर तो जब कोई भी अपनी फैमिली के साथ रहता हो तो उसको जाहिर सी बात है आमदन जो है वो ज्यादा चाहिए, ना कि कम चाहिए। ये तो एक लॉजिक की बात है। लेकिन इसमें जैसे कानून में लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि अगर मैं सिर्फ अपनी फैमिली में एक ही काम करने वाला फर्द हूं तो इस हवाले से जो है वो 20,000 यूरो जो है आमदन चाहिए। लास्ट बात यह है कि सोमवार वाले दिन अभी ये दरख्वास्तें सबमिट होनी है। एक तो आपने इसको यही नहीं समझना कि पहले आओ और पहले पाओ, इस तरह ये काम नहीं होना। आप को मैं यही मशवरा दूंगा कि आपने अपने सब जितनी भी कानूनी रिक्वायरमेंट है पहले उनको आपने कोशिश करनी है कि वो पूरी हो, उसके बाद अपनी फाइल जो है वो सबमिट करवाने की कोशिश करनी है। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मजीद मंडे को या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को जब भी हमें इस बात में अगर और कोई क्लैरिफिकेशन आती है तो इंशाल्लाह ताला हम आपको पहुंचा देंगे। मेरा मशवरा ये है कि इस तरह के जैसे जितने भी केसेस हैं आप उनको 1 या 2 दिन पोस्टपोन कर लें। बहुत शुक्रिया रानी साहब, आपने बड़ी तफसील से इस पॉइंट को समझाया। एक भाई पूछ रहे हैं, तनवीर भाई शायद नाम है, कि मेरे पास 2 साल की सोजोर्नो है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? राजा साहब अगर मुझे इजाजत दें तो जो आप जल्दी दिए जा सकते हैं वो मैं, भाई अगर कुछ उसमें आपने ऐड करना हुआ तो आप ऐड कर लेना। जी तनवीर भाई, उन्होंने कहा कि ये पहला इसका जो आर्टिकल 1 है वो कंफर्म है कि कार्ता दी सोजोर्नो आपके पास होना चाहिए। जिनके पास 2 साल की सोजोर्नो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर कार्ता दी सोजोर्नो वाले की इनकम कम है और उसके साथ कोई ऐसा बंदा रह रहा है एक ही ड्रेस में, तो वो 2 साल वाली सोजोर्नो वाले से आप अपना खुद ले सकते हैं, लेकिन अप्लाई जो है वो कार्ता दी सोजोर्नो वाले ने ही करना है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं कि 2 साल वाली सोजोर्नो अप्लाई कर सकें। इमरान अहमद कुरर कह रहे हैं कि मेरे 2016 इटली फिंगर हुए थे और मैं खुद फ्रांस आ गया, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपको कानून बता सकते हैं कि कानून में ये लिखा हुआ है कि आप 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद थे और आप 8 मार्च के बाद इटली से बाहर नहीं गए। ये कानून है, आप अपना खुद डिसाइड कर लें उसके ऊपर आपने क्या करना है। आप अगर ऑनलाइन हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं जी जाली प्रूफ कैसे बनता है, तो वो हम आपको यहाँ पे सॉरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ये जज्बे की पॉलिसी के भी खिलाफ है और आपके भी खिलाफ है। जैसे मुझे एक दोस्त ने कहा कि जी वो जब उसने अप्लाई की थी पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवाई थी और अब उसके जो पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ सही है, तो कोई मसला तो नहीं बनेगा। राजा साहब पर भी मैं इसके राय लूंगा, लेकिन बेसिकली इटली के किसी भी अदारे को आप फाल्स डिक्लेरेशन देते हैं तो ये एक क्राइम है अगर आप पकड़े जाते हैं। बाद में अगर पकड़ा जाए तो फिर ज़ाहिर है लंबा केस होगा, फिर अदालतों में ये केस सारा जो है वो चलेगा। मैं कैंप में रहता हूँ, मेरे पास रिजवान जट साहब कह रहे हैं रिचे बूता है 2000 चला गया। मैंने पूछना था कि मालक का रेजिडेंस की तरफ एक बहुत तेजी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। चौधरी मोहम्मद इलियास तस्करिया साहब पूछ रहे हैं कि मालक के पास कॉन्ट्रैक्टो दी अफित्तो भी होना चाहिए या खाली वो किसी मकान में रहता हो तो वो अप्लाई कर सकता है? जी राजा साहब। जी, कॉन्ट्रैक्टो दी अफित्तो होना आपके पास लाजमी नहीं है, आपके पास रेजिडेंस हाउस जो है वो लाजमी होना है। मैं पिछली वीडियो भी मैंने कहा था कि जाहिर सी बात है, अभी जो इतने क्वेश्चंस हैं आपके पर्टिकुलर, चूंकि हर फर्द का जो है वो केस दूसरे से मुख्तलिफ होता है, तो इसका जवाब जो है वो हम यहाँ पर लाइव नहीं भी आ सकते। मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था, चूंकि इमिग्रेशन
کے دور میں ظاہر سی بات ہے جو بھی افراد ان معاملوں میں بیچارے مطلب جو بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں امیگریشن جو ہے ہمارے لیے آسان سے آسان کوئی طریقہ نکل آئے، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے مشاورت کرنی ہوتی ہے. تو میرا وہ پیج ہے عرفان حیات رانجھا کے نام سے، تو آپ اس میں مجھے بہت زیادہ میسیجز جو ہیں وہ موصول ہو رہے ہیں. آپ اس میں مجھے میسیج کر سکتے ہیں، جو میرا ٹائم لگتا ہے میں آپ کو آپ کے پرٹیکولر جو کوسچنز ہیں ان کے جواب دینے کی جو ہے وہ کوشش کرتا رہوں گا. پوچھ رہے ہیں رانجھا صاحب اسائلم والوں کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ وہ کیا کریں جو ریکویسٹ ازیلو جن کی ہے، جن کا کیس چل رہا ہے یا جنہوں نے اپلائی کی ہوئی ہے، ان کے حوالے سے. ایک تو اسائلم والے جتنے بھی ہیں آپ سب کو میں یہ کہوں کہ آپ سارے امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو کام ملتا ہے یا نہیں ملتا، کانٹریکٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن آپ کیمپ میں رہ رہے ہیں اور یا پھر آپ کو فولیو دی ویا ملا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھے، یا پھر آپ کا کیس ریجیکٹ ہوا ہے، یہ اتنے سوالات ہیں جو اور بھی پروگراموں میں ہم بتا چکے ہیں. ایک تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جو ہے امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کام مل جائے تو آپ کو امیگریشن اپلائی کرنی بھی چاہیے، چونکہ آپ کی جو ریکویسٹ ازیلو پولیٹیکو والی سوجورنو ہے اس کی کوئی مدت نہیں ہے، آپ اس پر اپنے ملک میں بھی نہیں لیگل طریقے سے جا سکتے، اور اس کے پاس ہونے کے بھی چانسز خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت کم ہے. اس کے بعد دوسرا ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس پولیٹیکل اسائلم والی سوجورنو موجود ہے اور ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیگل. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو وہ لیگل کام جو ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ فل ٹائم جاب کر رہے ہیں تو اس فل ٹائم میں سے کم کر کے آپ کو کم از کم 4 گھنٹے کرنا ہوگی، اور ان 4 گھنٹوں کے ساتھ آپ کو یہ جو 2 سیکٹرز ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے اور ڈومیسٹک کے حوالے سے، ان 2 سیکٹرز میں آپ کو کام تلاش کرنا ہوگا، اور کام تلاش کرنے کے بعد ان سیکٹرز کے کنٹریکٹ کی بیس پر ہی آپ امیگریشن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. صرف ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یہ ابھی آپ کے سوال جتنے بھی ہیں نا کہ میں کسی دوست کے دکان پر لگا ہوا ہوں، یا پھر میں کسی فیکٹری میں لگا ہوا ہوں، یا پھر میں کسی میگزین میں لگا ہوا ہوں، یہ سارے آپ کے ان سب سوالات کا ایک مشترکہ جواب ہے کہ امیگریشن آپ کو صرف اور صرف کنٹریکٹ جو ڈومیسٹک ہے یا ایگریکلچر کے ریلیٹڈ ابھی کافی زیادہ گورنمنٹ نے جو اتیویتا انیس سے ان کے ساتھ جو مباشر جو ان کے ساتھ ملتے جلتے جتنے بھی اس طرح کے مثال کے طور پر ابھی ذبح خانے جو ہے جو گوشت کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی آلریڈی اسی کانٹریکٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں. جتنے بھی مثال کے طور پر اگر کوئی جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کی پروڈکشن ہو وہاں پر اگر کوئی کر سکتا ہے، وہاں پر اگر کوئی آلریڈی کر رہا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے یا نیا کانٹریکٹ بھی لے سکتا ہے. پاستیچیرے جس طرح ہے یا جہاں پر پاستی فیچو ہے، تو یہ ان جتنے بھی اس طرح کے کاموں کے سیکٹرز ہیں نا ان کا اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے ایک کودیچے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کودیچے اتیکو. جیسے ہمارا پرسنلی ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اٹلی میں کودیچے فسکالے کارڈ ہوتا ہے، اسی طرح کام کی شناخت کے لیے اس کا ایک کودیچے اتیکو ہوتا ہے. اور وہ کودیچے اتیکو جو ہے وہ مالک جو کام والا ہے اس کا جو ڈاکومنٹ ہے رجسٹریشن ہے چیمبر آف کامرس میں کامرا دی کومرچو میں، اس میں جو وزورا کمیرالے ملتا ہے اس پر کودیچے اتیکو باقاعدہ واضح لکھا ہوا تھا. تو وہ آپ کا وہ مالک کے وزورا کمیرالے سے اپنے وہ کودیچے اتیکو جو ہے اس کو آپ جو میچ کر سکتے ہیں، یہ مجھے آپ سینڈ کریں تو میں آپ کو وضاحت کر دوں گا کہ آیا یہ کانٹریکٹ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. اسائلم والے نے اس بات کا بالکل آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اٹلی کے ایک شہر میں بولونیا میں، اگر آپ کام کر رہے ہیں فل ٹائم جاب کر رہے ہیں
तो आपका जो 4 घंटों का जो कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें घंटे नहीं होते, दिन होते हैं, तो उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसका जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ये ना हो कि आप बोलोनिया में फुल टाइम जॉब कर रहे हो और आप मिलान जो है वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट लगा दें। इस तरह जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये बात जो है वो सेंस से बाहर चली जाती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह। और अगर एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट है तो जाहिर सी बात है उसमें मालिक ने जो है वो जुर्नाते सेंड करने होते हैं पर डे। तो उसमें भी अगर आपका अभी आपकी जो मौजूदा जॉब है अगर वो पार्ट टाइम होगी तो उसमें आप बता सकते हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब की है, मैंने सोमवार, मंगल और बुध वाले दिन, उसके बाद जुमेरात और जुमे वाले दिन मैंने जो है वो एग्रीकल्चर काम किया है। अगर आपसे ये बाद में इस तरह के सवालात पूछे जाए तो ये मैं आपको एडवांस में जो है ये जवाब इस तरह के अगर सूरत हाल होती है तो आप उस असाइलम वाले जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। मोहम्मद फखर जबरान पूछ रहे हैं कि जी मेरा खुद 18,000 है, तो अगर मैं किसी दोस्त का साथ में रेजिडेंसा बनवा लूं जिसका खुद 14,000 है, अभी यानी रेजिडेंसा बना लूं, पहले वो इकट्ठे नहीं रहते, तो वो अप्लाई कर सकेंगे या नहीं? एक तो रेजिडेंसा जो है वो अगर आपने इस तरह का काम करना था तो ये तो इमिग्रेशन तो 1-1.5 माह हो गया है अभी। अभी इस तरह का अगर आपने ये काम करना है तो एक तो आपने इस बात का ये ख्याल रखना है कि पहले आपका रेजिडेंसा चेंज होना चाहिए और फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेंड होनी चाहिए। अमूमन इस तरह होता है कि जब आप रेजिडेंसा कम्यूने में जाकर अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो म्यूनिसिपल पुलिस है वो आपको चेक करने घर पर आती है, और जब आपको उस घर में वो देखते हैं कि आप वाकई यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद वो फाइल जो है वो ऑफिशियो अनाग्राफे जो है उनको आपकी फाइल वो देते हैं, और उसके बाद आपका जो फाइल है रेजिडेंसी वाली वो मुकम्मल हो जाती है। और उसमें जो डेट डालते हैं, डेट लिखते हैं रेजिडेंसी की, वो वही डेट लिखते हैं जिस दिन आपने अप्लाई किया हो, एप्लीकेशन जो है आपने वो सेंड की हो। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन सेंड करें तो मशवरा तो यही है कि ये जो सारा रेजिडेंसी का प्रोसेस है ये मुकम्मल होने के बाद ही आप अप्लाई करें, पहले कभी भी ना अप्लाई करें। अगर वो बाज कमूने हैं जैसे हम जहाँ पर रह रहे हैं कारपी, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स बहुत लंबी लंबी मिलती हैं, तो अगर आपके पास और कोई हल नहीं है तो आप रेजिडेंस अप्लाई करके उसके कम से कम 1 हफ्ते बाद जो है वो आप किसी दोस्त के साथ जिसने रेजिडेंस आपके साथ बनवाया है उसका खुद मिलाकर आप फाइल जो है वो जमा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जी मालक का साथ जाना जरूरी है। जी बिल्कुल, जब आपको प्रेफेक्टूरा बुलाएगा, अभी इस पर बाद में हम डिटेल में रंजा साहब से पूछेंगे, तरीकेकार में आपको मजीद समझ आ जाएगी कि उस मालक का साथ जाना, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है उस दिन आपके साथ। फिलहाल जो है वो सिर्फ बाय पोस्ट उसने अप्लाई करना है। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है, 2020 का बिलांचो रेडी तो अभी नहीं आया। ये राजा साहब इस पर जवाब दे चुके हैं कि 2019 में जो आपने बिलान जो डिक्लेरेशन दी रेडी की थी उस बेस पे आप करवा सकते हैं। मेरे कापो का खुद 22,000 है और उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं, क्या वो अप्लाई कर सकता है? अच्छा, इस हवाले से राजा साहब मैं ये चाहूंगा कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बजाय इसके कि जैसे बहुत से वकला और बहुत से लोग आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि जी बस कोई नहीं, आपके पास स्पीड होना चाहिए और आप जाके अप्लाई कर दें। इसका एक नुकसान तो ये है कि आपको मुकम्मल लॉ की इंफॉर्मेशन नहीं है, जो वर्क का लॉ है, यानी कानूनी तौर पर आपके क्या हैं चीजें। और दूसरा आपका नुकसान ये है कि आपका जो अप्लाई करने वाला है उसको आपको पता नहीं वो अप्लाई उसने किया भी है या नहीं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो बहुत सी इटली में ऐसी, जैसे इरफान जादरांजा साहब सीजेएल में काम कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन है जो फ्री ऑफ कास्ट, जो पैसे भी नहीं लेती, और वो आपके एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वो आपको अप्लाई करने से पहले ही आपका सारा कुछ चेक कर लेंगे कि वाकई मालिक के पास कारतरी सजोनो है या नहीं, क्या वाकई उसकी इनकम इस काबिल है कि वो बंदे का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि खुद करने की बजाय इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो आप बेहतर है कि किसी ट्रेड यूनियन पात्रोनातो या फीचो फिस्काल चीजियल चीज और विल के तहत जो आप जाकर करवाएं। जी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लगा के हम सजोनो हासिल करेंगे उस पर हम पाकिस्तान जा सकते हैं। माजिद शाही साहब, जी बिल्कुल, ये सजोनो आपको नॉर्मल सजोनो की तरह मिलेगी। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे कर रहे हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल वो आम लोगों की तरह की सजोनो होगी, जिस तरह दूसरे लोगों की सजोनो। आपका जहां जी चाहे आप जा सकते हैं। आप अमेरिका जा सकते हैं अगर अमेरिका आपको वीजा दे दे तो।
अतीक खटाना साहब पूछ रहे हैं जी, मेडिकल सजोनो वाले को भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। खटाना साहब, इरफान रांझा साहब ने पूरी डिटेल के साथ ये समझाया है कि अगर आप ये इमिग्रेशन लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लगा कर लें। ये जो र्यूमर फैलाया जा रहा है कि बगैर काम की 6 महीने की सजोनो मिल जाएगी, उससे अगर आप बच सकते हैं तो सब लोग उससे बचें, क्योंकि तो यह है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने माजी में उस फील्ड में काम किया हुआ है या नहीं, और ये एक लंबा सिलसिला हो जाएगा। तो उससे बेहतर यह है कि आप 6 महीने की सजोनो की बजाय जो रियल सजोनो है वो लें। फैमिली वाला बंदा अगर अकेला काम करता हो तो खुद 25,700 है। और जी, इस पर तफसील से रांझा साहब ने बताया कि हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आपकी फैमिली में आप अकेले काम करने वाले हैं, आपकी वाइफ काम नहीं करती, तो आप 20,000 में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पर अभी मजीद तफसील जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जब भी सीजीएल या वकालत से मिलती है तो हम इस पर एक मुकम्मल तफसीली प्रोग्राम कर देंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं कि खुद पर एक मुकम्मल प्रोग्राम जो है वो हम बाद में कर देंगे। अभी सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जिनका 20,000 है और वो अकेले रहते हैं, कोई मसला नहीं, अप्लाई कर दें। अगर 2 फैमिली मेंबर हैं, 2 दोस्त इकट्ठे रहते हैं, उनका 27,000 है, कोई मसला नहीं, अप्लाई कर दें। इसके अलावा जितने भी ये क्वेश्चन हैं जिनमें जरूरत है मजीद तशरीह की, ये इमिग्रेशन 1.5 महीने के लिए खुली हुई है, तो बेहतर है कि वो इंतजार कर लें कि मजीद जो है वो चीजें वाज़ेह हो जाएं। पासपोर्ट एयरपोर्ट ने ले लिया था, लास्ट रिपोर्ट करवा के नया बनवा लिया था, अब किस पर अप्लाई करूं? राजा साहब, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें कि पहला पासपोर्ट पुलिस ने रख लिया हुआ है, उन्होंने लास्ट रिपोर्ट बना के नया पासपोर्ट बनवा लिया एम्बेसी से, तो वो कौन से पासपोर्ट पर जो है वो अप्लाई करें? जो नया पासपोर्ट है, अभी जो एक्चुअल आपके पास पासपोर्ट है, उसी पर आप अप्लाई करें। आई होप कि उन्होंने कोई नाम वगैरह या कुछ चीजें चेंज ना की हों उसमें। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मेरे पास अजीलो पॉलिटिको की सजोर्नो है, तो मैं क्या उस पर किसी की इमिग्रेशन करवा सकता हूँ? मेरे ख्याल में नहीं। कार्ता दी सजोर्नो अगर आपके पास अजीलो पॉलिटिका वाली भी हो या प्रोटेक्शिone सोशले वाली भी हो, अगर आपके पास कार्ता दी सजोर्नो नहीं है तो आप अप्लाई नहीं करवा सकते किसी की। जी राजा साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वो अगर उनके पास असाइलम वाली सजोर्नो है, तो वो चूंकि कार्ता दी सजोर्नो कंसीडर नहीं होती, तो उस पर वो अप्लाई नहीं कर सकती। इलियास ठिकरिया साहब पूछ रहे हैं जी कि मेरा खुद 20,000 है और अगर भाई का खुद मैं शामिल कर लूं। जी, इस कानून में बकायदा लिखा हुआ है कि आपका भाई अगर आपके साथ नहीं भी रहता, अगर किसी दूसरे मकान में भी रहता है, तो भी आप उसके जो खुद को शामिल करके 27,000 करके इसमें अप्लाई सिर्फ कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा मैं ये ऐड कर दूं कि आपके जो भाई हैं, कल आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी प्रूव करना है कि वाकई आपके भाई हैं। मिसाल के तौर पर 2012 में इस तरह हुआ था कि जो पासपोर्ट है आपके पास, हमारे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उनके ऊपर हमारे वालिद का नाम लिखा हुआ होता है, तो वही काफ़ी थे। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे वालिदैन के नाम जो है या हमारे वालिद साहब का नाम जो है, हमारे पासपोर्ट पर जो है उसमें 1 या 2 स्पेलिंग की गलती भी हो जाती है और सुरनेम नेम की जगह हो जाता है या नेम। तो ये आपने इसकी एहतियात करनी है कि जिसने अगर किसी भी अपने सेकंड ग्रेड के अंदर रिश्तेदार का की खुद लगानी है, तो कल आपने इस तरह का डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना है जिससे ये आपका उससे रिश्ता जो है वो ज़ाहिर होता हो। बदानते के हवाले से मैंने पहले खुद के बारे में नहीं कहा। बदानते अगर आपको चाहिए अपनी हेल्प के लिए, तो उसके लिए अगर मैंने अप्लाई करना है अपनी पर्सनल देखभाल के लिए और मैं खुद ही दतौर दिलवोर हूँ, मालिक हूँ, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे जो वर्बाल दी इनवालिदिता है इम्स की तरफ से जारी करदा, वो मैं लगाऊँगा। उस सूरत में मुझे आमदन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरी तरफ से किसी ने, अगर मेरे लिए किसी मेरे अज़ीज़ व अकारब ने जो मेरे साथ रहता है या मुझसे दूर रहता है, अगर उसने अप्लाई करनी है, तो उस सूरत में जो है वो आमदन मेरे लिए लाज़मी है। ठीक हो गया। जी, ये किसी बंदे ने पूछा है कि बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। बच्चे से मुराद वो शायद ये ले रहे होंगे कि जो डिसेबल बच्चा है वो भी अप्लाई कर सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो बच्चे की डिसेबिलिटी पर वालिदैन ही अप्लाई कर सकते हैं। ये दरख्वास्तें सिर्फ़ वही जमा करवा सकते हैं जिनकी एज़ अ काम का मालिक या एज़ अ वर्कर जिनकी
عمر جو ہے وہ 18 سال سے وہ زیادہ ہے، ابو ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی دیتا انڈیویڈوال ہے مالک تو وہ ڈومیسٹک کانٹریکٹ کر سکتا ہے؟ جی بالکل ڈومیسٹک کانٹریکٹ کر سکتا ہے، لیکن آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ جو پرتیتا یوا ہوتا ہے تو وہ جو ستیہ رہتا بناتے ہیں تو ان کو نہیں پتا چلتا کہ ہم نے کہاں سے اپنی ریڈی تو دیکھنی ہے۔ یہ ریڈی تو امپونیبل ہوتی ہے۔ بعض جو اپنی فیکٹریز کی جو ریڈی تو ہوتی ہے وہ 40-40 ہزار لکھی ہوتی ہے، لیکن اس میں سارے خرچے ڈال کے اس میں سے 36 ہزار خرچہ نکل کے اینڈ بھی ان کی امپونیبل جو ہے صرف 2000 کی رہ گئی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کسی بھی آفیشو کورس بدانتے سے دوبارہ کریں گے۔ ابرار خان ماؤ صاحب کہہ رہے ہیں جی دوبارہ زیرو ہو جائے گی، 5 سال سے اٹلی میں ہوں۔ اگر آپ کے پاس 5 سال سے اٹلی میں اسائلم آپ نے کو مل گئی ہوئی ہے تو آپ کو بالکل یہ امیگریشن نہیں لینی چاہیے، بلکہ آپ کو تو چیتا دینان صاحب اپلائی کرنا چاہیے، بلکہ آپ کارتا دی سجورنو بھی لے سکتے ہیں۔ بھائی جی میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، میں کیسے اپلائی کروں؟ سفیر روان صاحب اس قانون میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے یا تو آپ کو پاسپورٹ چاہیے یا آپ کو امبیسی سے جا کے ایک لیٹر بنوانا پڑے گا جس کو اتestato consolare کہتے ہیں، جا اس پر آپ کروا سکتے ہیں۔ یا پھر اس طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ کی فوٹو کاپی موجود ہے اور پاسپورٹ آپ کا ویلڈ ہے، آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو فوٹو کاپی پر آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں، اور جب آپ کی اپوائنٹمنٹ پریفیکٹورے میں آئے گی تو اس وقت آپ کا پاسپورٹ اصل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایک اور بات بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دی ہے راجہ صاحب نے۔ جی بات میں ایڈ کر دوں کہ جب آپ نے پریفیکٹورا میں جانا ہے، جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، تو اگر وہاں پر آپ کا مالک نہیں جاتا، وہاں پر جا کر جو کنتراتو دی سوجورنو ہے وہ سائن نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بھی آپ کی درخواست جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی۔ لہٰذا مالک کا ساتھ جانا انتہائی لازمی عمل ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا دوست پوچھ رہے ہیں 6 ماہ والی کانٹریکٹ لگا کر امیگریشن اپلائی کرے تو کتنی سجورنو ملے گی؟ اٹس گڈ کویسچن۔ ایک بندے کو انڈیٹرمیناتو نہیں ملتا اور ایگریکلچر کا 6 مہینے کا ملتا ہے۔ ایگریکلچر کے صورت میں اگر آپ کی پریفیکٹورا میں اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے اور وہاں پر آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں آپ کو اتیزا اوکوپاسیون بغیر کام والی سجورنو جو ہے وہ ملے گی۔ اگر مالک وہاں پر جائے گا اور وہ کہے گا کہ اس نے میرے پاس 2 یا 3 ماہ کام کیا ہے، اس کا ٹیکس باقاعدہ پے ہوا ہوگا اور کانٹریکٹ ابھی چونکہ ختم ہو گیا، تو اس کو اتیزا اوکوپاسیون والی پھر بھی سجورنو ملے گی۔ ویری گڈ۔ پوچھ رہے ہیں کہ سر آنے والے دنوں میں کوئی نئے شعبے اس میں شامل ہونے کی امید ہے؟ فرینکلی سپیکنگ اب یہ ڈکریتو اتیوو کے بعد بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ اس پر بڑی تفصیل سے راجہ صاحب نے بات کی کہ کوئی بگ چینجنگ ہمیں جو سرکولر ہے ہمیں شاید کوئی نرمیاں ہوں، لیکن کوئی اس طرح کی کوئی بگ چینجنگ ہو جائے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، یا کوئی بہت بڑا کوئی جلوس نکل آئے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے یا کوئی اتنی بڑی کمپین چل پڑے، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں لگتا۔ آج کی ڈیٹ میں ہم آپ کو قانون یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈومیسٹک ورک ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایگریکلچر کا ورک ہونا چاہیے یا بدانتے کا ہونا چاہیے۔ ایک دوست پوچھے کہ بدانتے کے لیے انکم کی شرط بھی بتائی ہے ہم نے آپ کو کہ اگر کوئی دوسرا اپلائی، اگر آپ کے پاس انوالیڈیتا کا لیٹر ہے، آپ انویلڈ ہیں، تو آپ جو ہے وہ بغیر اس کے لیے آپ کو شرط نہیں ہوگی کہ آپ نے کوئی انکم دکھانی ہو، آپ کسی ورکر کو رکھ سکتے ہیں۔ جس کے پاس زراعت کا کانٹریکٹ ہو اس کے پہلے سجورنو کتنی دیر کی ملے گی؟ جی مدثر منیر صاحب بتایا گیا ہے آپ کو کہ اگر آپ کے پاس محدود مدت کا کانٹریکٹ ہوگا تو سجورنو محدود مدت کی ملے گی، سال کی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس فار ایور کا کانٹریکٹ ہوگا تو آپ کو 2 سال کی سجورنو مل سکتی ہے۔ اگر کسی کا بچہ ڈسیبل ہو تو اس کے لیے خود تو نہیں چاہیے؟ خاور حسین صاحب پوچھ رہے ہیں جی بچہ ڈسیبل ہے تو اس کے لیے تو خود نہیں چاہیے؟ بالکل جی، اس کے لیے اگر میں اپنے بچے کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو میرا خود ایز اس کی دیکھ بھال کے لیے تو پھر بھی میرا اس سلسلے میں خود ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کی ڈیزیبلٹی ہے، چونکہ اس کی پینشن لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی خود میں آپ کی آمدن میں جو ہے وہ انکلوڈ ہو جائے گی، لیکن ابھی تک
इस आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई सर्कुलर ना आ जाए जिसमें कोई चेंजिंग कर दें, लेकिन अभी आज तक जो डिक्रेतो अत्वतिवो है उसमें हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो इसी तरह है कि डिसेबल अगर खुद अप्लाई करता है तो उसके लिए आमदन होना लाजमी नहीं है, और अगर किसी डिसेबल के लिए कोई अप्लाई करता है रिश्तेदार तो उसके लिए आमदन होना लाजमी है। जी बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं राजा साहब, वो कह रहे हैं कि अगर हम 4 घंटे का उधर रखें और 4 घंटे का हम डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट ले लें तो वो तरीका ठीक है? जी, यही तरीका है, इसके अलावा तो और कोई तरीका है ही नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर उन्होंने काम को भी मेंटेन रखना है और इमिग्रेशन भी अप्लाई करनी है, तो ये बिल्कुल ठीक तरीका है। और अभी इस तरह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से भी जो है मुकम्मल वज़ाहत आपको देंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइम 4 घंटे का जो मौजूदा काम है काफ़ी है, या 4 से आप 6 घंटे भी जो है वो कर सकते हैं और प्लस 4 घंटे ऐड कर सकते हैं। चूँकि मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में महमूद साहब ने बताया है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारा जो इदारा है जिसमें मैं जॉब करता हूँ, CGIL, उसकी दूसरी जितनी भी पात्रोनातो जो इस तरह के इदारे हैं जिन्होंने ये दरख्वास्तें जमा करनी होती हैं, वो उनकी जो है वो मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन वज़ारत दाखिला का जो स्पेसिफिक ऑफिस है इमिग्रेशन के रिलेटेड, जिन्होंने बाकायदा कवानीन ये बनाए हैं, उनके साथ मीटिंग है। और मीटिंग में उनसे बहुत ज़्यादा ये हमारा इदारा जो है इतना एक्सपर्ट होने के बावजूद भी अभी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की पर्टिकुलर्स हैं जो अभी हमारी समझ से भी जो है वो बालातर हैं। तो चूँकि हमारी सोमवार वाले दिन, अभी आपको जनरली एक बता दिया सारा, सोमवार वाले दिन हमारी मीटिंग होनी है रोम में, तो उसके बाद जितने भी इस तरह के स्पेसिफिक सवालात हैं तो उनके जवाबात जो है इंशाल्लाह हमें भी आसानी होगी आपको देने के लिए। और मेरा भी मशवरा यही है कि अगर आपका, महमूद साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात पहले की है कि अगर आपकी फ़ाइल बिल्कुल ओके है, हर हवाले से आपके पास प्रूफ मौजूद है, 8 मार्च से पहले एज़ अ वर्कर आपके पास पासपोर्ट की कॉपी मौजूद है और आपके पास मालिक के काम का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जिसकी आमदन बिल्कुल हर हवाले से ठीक है, तो वो तो अप्लाई कर लें, बेशक मंडे वाले दिन ही कर लें, जैसे आपका जितना जल्दी आप करना चाहते हैं कर लें। लेकिन जितने भी इस तरह के पर्टिकुलर सवालात हैं, पर्टिकुलर केसेस हैं, मेरा पर्सनली मशवरा यही है कि उनके लिए 1, 2 या 3 दिन बल्कि अगला जितना भी हफ्ता है, उस सारे हफ्ते के दौरान जो है इस तरह की वजाहतें आएंगी, तो बेहतर है कि वो इंतज़ार कर लें और मज़ीद अपने केस की मुकम्मल जानकारी लेने के बाद ही जमा करवाएं। राजा अली रजा साहब पूछ रहे हैं, खुद कम हो तो बच्चों के पैसे जो मिलते हैं वो जमा करके, तो बच्चों के पैसे अलहदा भी कोई मिलते हैं राजा साहब? असेन्यो नुक्लियो फैमिलियारे जो आपको बच्चों के पैसे मिलते हैं, मेरे ख्याल में वो यही पूछ रहे हैं, वो खुद में इंक्लूड नहीं होते और वो आप इसमें शामिल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर कोई लोग इनैल के पैसे ले रहे हैं, ये बकायदा कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा इनफॉर्टूनियो के पैसे ले रहा है या उसको ऐसी अगर आप पेंशन ले है रहे जो हैं तो उसका जो है वो हर साल बाद, जैसा कि काम करने के बाद काम का मालिक आपको खुद जारी करता है, इसी तरह अगर आपकी पेंशन है तो आपको इंप्स जो है वो खुद जारी करती है, और इसी तरह अगर आपकी इन्फॉर्टूनियो है तो आपको जो ऊफिचो इनाइल है वो आपको जो है ना वो खुद जारी करता है, तो वो बिल्कुल एज आमदन आप लगा सकते हैं। काशिफ इमरान साहब पूछ रहे हैं कि मियाँ बीवी और 3 बच्चे, मियाँ काम करता है, खुद है और एक कॉन्ट्रैक्ट लगा सकता हूँ, अपने भतीजे का कर सकता हूँ। जी, इसमें कोई रिश्ते की तो कोई शर्त नहीं है कि कौन से, आपके लिए तो वर्कर ही है, आप किसी का भी अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पूछे कि भतीजे का खुद लगा सकते हैं, तो भतीजा अगर आपके साथ नहीं रहता तो फिर आप खुद नहीं लगा सकते, वैसे जो है वो खुद लगा सकते हैं। जी, अगला अगर आपके साथ रहते हैं तो फिर आप खुद लगा सकते हैं, अगर वो किसी और मकान में रहता है आपका भतीजा तो वो सेकोंडो ग्राडो में नहीं आता। एक वकार अहमद संधू साहब पूछ रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है कि वो एग्रीकल्चर का काम कर चुके हैं,
تو وہ 6 مہینے والی سجورنو کے لیے اپلائی کر دیں اور بعد میں ڈومیسٹک میں کنورٹ کروا سکتا ہوں یا بعد میں بھی ایگریکلچر ہی اپلائی کرنا ہوگا؟ جی نہیں، آپ اگر 6 مہینے کی آپ کو سجورنو ملے گی تو آپ کسی بھی قسم کی سجورنو یعنی ان شعبوں میں آپ ڈومیسٹک کی بھی لے سکیں گے، آپ ایگریکلچر کی بھی لے سکیں گے یا آپ بدانتے کی بھی لے سکیں گے، کیونکہ آپ کو ایک دفعہ تو ان تینوں شعبوں والی ہی لینی پڑے گی. اس کے بعد پھر جب آپ کو ایک دفعہ سجورنو مل جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ چینج کروا سکیں گے. شاید یعقوب صاحب پوچھ رہے ہیں جن کے انٹرویو ہو چکے ہیں اور نتیجہ ابھی تک نہیں آیا وہ کیا کریں؟ رانجھا صاحب دیکھیں میں نے اسائلم کی بات شاید وہ پوچھ رہے پچھلے ہیں. پروگرام میں بھی آپ کو بڑی وضاحت سے یہ بتایا تھا کہ یہ آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کا جو انٹرویو ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور اس میں کتنی جان ہے، اور آپ نے جو پروف پرووائڈ کیے ہیں وہ پروف آپ کے کتنے قابل قبول ہو سکتے ہیں. تو اگر تو آپ کے اچھے موزوں چانسز ہیں، حقیقت پر مبنی ہے، تو پھر تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی اسائلم کا انتظار کر لیں. تو اگر آپ کے پاس آپ کو یہ چانسز کم نظر آتے ہیں اپنی اسائلم پاس ہونے کے، تو یہ دیکھیں امیگریشن ایک بڑا اچھا موقع ہے. اگر آپ کو آسانی سے کام مل سکتا ہے تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ یہ کام کا کانٹریکٹ لگا کر یہ امیگریشن جو ہے اسی کو اپلائی کریں. مرتضی کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو خود ہے لیکن ان کے بیٹے نے اس سال کام کانٹریکٹ شروع کیا ہے، تو یہ دو خود اس طرح ملا سکیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس تو پچھلے سال کا، بیٹے کے پاس تو پچھلے سال کا ظاہر کام نہیں تھا. نہیں، خود جو آپ نے ملانے ہیں وہ 2018 میں جو کام کیا ہے اسی آمدن کو جو 2019 میں ڈکلیئر ہوئی ہے اسی آمدن کا خود جو ہے، سوری جو 2019 میں آپ نے کام کیا ہے تو وہی ایک سال کی آمدن ہی آپ لگا سکتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا کہ میں اپنی آمدن اس سال کی لگاؤں اور اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کی آمدن جو ہے وہ پچھلے گزشتہ سالوں کی لگاؤں. محسن نواز صاحب پوچھ رہے ہیں کنٹریبیوٹی کتنے مہینے پے کرنی پڑے گی؟ کتنے مہینے پے کرنی پڑے گی؟ آپ نے وہ کسی کو حساب کر کے بتانا ہے محسن صاحب. اصل اس طرح ہے کہ کنٹریبیوٹی ظاہری سی بات ہے جب تک آپ کو آپ کے ورکر کی سجورنو نہیں ملتی تب تک آپ کا کانٹریکٹ وہ جو ہے جاری رہے گا، اور تب تک ظاہری سی بات آپ کو جو ٹیکس ہے کنٹریبیوٹی وہ بھی پے کرنی پڑے گی. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو مقامی پولیس اسٹیشن ہے یا مقامی پریفیکٹورا ہے کہ وہ کتنی دیر لگاتے ہیں. 6 ماہ بھی لگ سکتا ہے، 1 سال بھی لگ سکتا ہے. پچھلے امیگریشن میں اس طرح ہوا ہے کہ 1.5 سال بعد بھی سجورنو جو ہے وہ ملی ہے، اور اتنی دیر تک ظاہری سی بات ہے کانٹریکٹ آپ کا جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. یہ کویسچن قاصر یاسین صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں، عرفان کے ادرنجہ صاحب اس پر بتا چکے ہیں. جن لوگوں کے پاسپورٹ جمع ہیں وہ کستورے میں وہ پاسپورٹ کی فوٹو کاپی پہ جمع کروا دیں. جب آپ کی امیگریشن نکلے گی تو آپ کستورے سے جا کر اپنا پاسپورٹ لے سکیں گے، رینونچا جو ہے وہ ریکیسٹا زیرو کروانے کے بعد. میاں شامد صاحب کہہ رہے ہیں کود کس سال کا چاہیے؟ جی بتا دیا ہم نے کہ 2019 میں جو آپ نے کام کیا اور 2020 کا کود آپ کا چاہیے. السلام علیکم سر، میرا بھائی ڈسیبل ہے اور میرے ابو پہلے آنر تھے، ان کی ڈیتھ ہوگی، میں کیسے اپلائی کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کا بھائی آپ کے ساتھ رہتا ہے تو آپ بداتے کی بیس پہ کاشی چودھری صاحب اپلائی کر سکتے ہیں. اس صورت میں آپ کو انکم چاہیے ہوگی. سر مجھے 5 سال زیادہ عرصہ ہو گیا اور میری ابھی زیلو پاس نہیں ہوئی، لیکن میں 2 سال سے بھرتی طیبہ پہ کام کر رہا ہوں، میں بھی امیگریشن لے لوں یا؟ اگر آپ کی پاس نہیں ہوئی اسائلم، جتنے بھی لوگوں کی اگر اسائلم پاس نہیں ہوئی تو ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے، وہ یہ امیگریشن لے لیں. اس کے بعد میاں محمد بوٹا صاحب کہہ رہے ہیں جی صاحب نے ایک سوال کیا ہے، اس پر میں نے جواب دیا جی کہ جی 6 ماہ والی سجورنو 31 اکتوبر کے بعد ختم ہوئی ہے، اور اس سے پہلے میں نے ایگریکلچر کا کام کیا ہے تو میں بغیر کنٹریکٹ کے اپلائی کر سکتا ہوں. جی بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 6 ماہ اپلائی کرنے کے عرصے کے اندر اندر آپ نے اگر دوسری سجورنو کام والی لینی ہے تو پھر ایگریکلچر یا ڈومیسٹک کانٹریکٹ لگانا لازمی ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہو گیا.
ये एक भाई कह रहे हैं कि उनकी सजोर्नो जो है ना 12 नूरुल वहाब साहब कह रहे हैं कि 12 जून को एक्सपायर होने जा रही है रिक्वेस्टा अजीलों की, तो लेकिन उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीकल्चर का जो 31 जुलाई को खत्म होगा, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? वो भी बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब बगैर कॉन्ट्रैक्ट वाली स्कीम है, लेकिन वो जो 160 यूरो जिसका पे करना है, 130 है या 160 है गालिबन, मुझे भी याद नहीं है, तो वो आप डायरेक्ट 130 जी 130 है, वो कस्तूरा में आप बिल्कुल जमा करवा सकते हैं अगर आपके पास ये प्रूफ है कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले आपने इस शोबे में काम किया है, और जब आपकी अपॉइंटमेंट कस्तूरा में आएगी तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट आप ले जाएं, तो आपको डायरेक्ट वो काम वाली मिल जाएगी। अगर आपके पास नया कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ तो 6 माह वाली सुजोर्नो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक दोस्त जो है आसिफ महमूद साहब ने बात की है कि 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है और मेरी अभी अजीलो पास नहीं हुई और मैं 2 साल से प्रतीता ईवा पे काम कर रहा हूँ। प्रतीता ईवा एज ए बिजनेसमैन मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो आप को अपना प्रतीता ईवा जो बंद करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रतीता ईवा जो है वो ओकेजनल वर्क होता है। आप महीने में 1 दिन भी काम कर सकते हैं, महीने में 30 दिन भी काम कर सकते हैं, रात को भी काम कर सकते हैं, आपके इस तरह की कोई पाबंदी आप पर नहीं होती। तो उसके साथ आप अगर ये 2 काम जो एग्रीकल्चर है या डोमेस्टिक कोल बदानते का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिल जाता है तो इस पर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब्दुल मदीन भट्टी साहब कह रहे हैं जी कि कितने घंटे का कॉन्ट्रैक्ट, हमने पिछले भी प्रोग्राम में तफसील से बताया था कि 20 घंटा पर वीक से कम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में भी मजीद मैं एक ये ऐड करूंगा कि मंडे जब मीटिंग हमारी होगी उसके बाद जो है ये बाकायदा वो एक डिटेल में हर एक चीज जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। ठीक हो गया। चौधरी तारक साई साहब दोनों भाइयों को सलाम पेश कर रहे हैं जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। तारक साहब, आप जब से कारपी से गए हैं मैं तो बड़ा आपको मिस करता हूँ, और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको वहां पर कामयाब करें। बहुत अच्छा। जी ये पूछ रहे हैं कि 3 दोस्तों का इकट्ठा है, तो वो एक का 22,000 है और एक का 8,000 है, तो हाँ एक ये तो हो गया यार, 22,000 और 8 30,000 हो गया, तो ठीक है आप कर सकते हैं। एक सवाल है राजा साहब कि एक बंदा कितने डोमेस्टिक वर्कर्स को रख सकता है? क्या इसकी कोई शर्त है कि एक ही रख सकता है या ज्यादा? एक बंदे का नहीं, एक बंदे का 40,000 का खुद है और वो कहता है मैंने 2 डोमेस्टिक वर्कर रखने हैं। देखिए आपने आमदन के साथ साथ ये भी प्रूव करना है कि आप उसको कहाँ पर काम दे रहे हैं। अगर तो आपका घर जो है एक बहुत बड़ा बंगला है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जॉब्स की, उसका गार्डन है, और चूंकि ये पिछली भी इमिग्रेशन में इस तरह के सवालात हुए थे और इस तरह के फिर वो केसेस क्लियर भी हुए थे, तो अगर आपकी आमदन इतनी है कि आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 2 अफराद के लिए या 3 अफराद के लिए, तो अगर आपके पास आमदन की भी पॉसिबिलिटी है और उनको आप प्रूव कर सके कि मैं इनको काम भी हकीकत में दे रहा हूं, तो बिल्कुल जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मकानों के हवाले से बार-बार क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि जी मकान अपना होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है मकान अपना होने की। कोई जरूरी एक आपने एक और आपको बात मैं वजाहत मसाले में इस वजह से भी देता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। अगर 2 बंदे इकट्ठे आपस में रहते हो, मैं और महमूद साहब आपस में इकट्ठे रहते हैं, एक ही घर में हमारा रेजिडेंस एक जगह बना हुआ है, और महमूद साहब का खुद भी 20,000 यूरो है या 22,000 यूरो और मेरा खुद भी 20,000 यूरो है या 22,000 यूरो, तो हम सिर्फ एक ही बंदे को उस मकान में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह नहीं है कि एक महमूद साहब अप्लाई कर लें एक ही जगह रेजिडेंसी पर और एक मैं अप्लाई कर लूं। इससे ये बहुत बड़ा मसला जो है ना ये इस इमिग्रेशन में और साबका इमिग्रेशन में भी जो है वो बना है। जी राजा साहब क्वेश्चन तो अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका टाइम 1 घंटा और 10 मिनट के करीब हम पहुंचने वाले हैं। अभी इसकी थोड़ी वाइंड अप करने की तरफ हम आते हैं। तरीकेकार जो है वो हम बता दें, इसका आप बता दें कि ये एक तो नुमाइंदे जो हैं वो 1 जून 2020 सुबह 7 बजे से शुरू होकर 15 जुलाई रात 10 बजे तक आप कर सकेंगे।
طریقہ کار کیا ہوگا؟ جو لوگ جو ورکر، جو مالک اپنے ورکر کا اپلائی کرے گا وہ کیسے اپلائی کرے گا، اور جو ورکر خود ہی اپنی سجونو بغیر کانٹریکٹ کے اپلائی کرے گا وہ کیسے کرے گا، اور پھر اس کے بعد کیا پروسیس ہوگا جب اپلائی کر چکے ہوں گے، اور فیس کتنی ہوگی جو مالک اپلائی کرنا چاہ رہا ہے اس کے ورکر کی؟ جی اچھا، پہلے وہ سمپل آتے ہیں کہ اگر کسی نے ڈائریکٹ اپلائی کرنے ہیں تو فارم لینے ہیں، کٹ جو ہے پوسٹ آفس سے، اور اس میں اپنی سارے درخواست پر جو ہے وہ سارا اپنا ڈیٹیل لکھ کر، تو اس پر ٹکٹ ایک لگے گی 16 یورو کی، وہ لگا کر 130 یورو آپ نے پے کر کے، اور اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اس میں ڈال کر، اور پروف پلس 30 یورو کٹ کے، سوری جی جی پلس پلس 30 یورو یورو کٹ کے بھی اسی میں 130 یورو کی آپ نے جو بلی تینوں ہے وہ پے کرنی ہے، اور 30 یورو جو ہے وہ آپ نے بوستے کے پے کرنے ہیں، اور 16 یورو مارکا دا بولو۔ یہ فارم آپ نے سارے فل اپ کر کے اس میں پروف بھی آپ نے دینا ہے کہ میں 31 اکتوبر 2019 سے پہلے ان شعبہ جات میں کام کر چکا ہوں۔ یہ سارا کچھ کر کے آپ نے پوسٹ آفس میں اپنی درخواست جمع کروانی ہے۔ پوسٹ آفس والے آپ کو فنگر پرنٹس کی تاریخ ڈیٹ جو ہے وہ دیں گے کستورا میں جانے کی۔ جب آپ نے کستورا میں جانا ہے تو وہاں پر آپ نے اپنی تصویریں دینی ہے، اور وہاں پر آپ کی شناخت ہوگی، امپرونتے ڈیجیٹالی ہم جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو وہ جو ہے 6 ماہ والی سجورنو جاری کی جائے گی، ٹیمپرری سجورنو۔ یہ تو پروسیجر ہو گیا بغیر کیس، بغیر کانٹیکٹ جو کروانا چاہتے ہیں 31 اکتوبر 2019 کے بعد جن کی سجورنیں ختم ہوتی ہیں۔ ابھی جو دوسرا معاملہ ہے کوماؤنو، جو مین اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آن لائن جو وزارت داخلہ کی ویب سائٹ ہے منسٹیرو دell'Interno کی، اس میں آپ نے اپنی جو آئی ڈی ہے اس کو کہتے ہیں، اپنی آئی ڈی جو ہے اس میں انٹر کرنی ہے، اور اس تقریباً جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان میں آپ نے کسی قسم کی اگر درخواست جمع کروانی ہو تو اس کے لیے آپ کا سپیڈ ہونا لازمی ہے، SPID۔ اس کا مطلب یہ ہے ایڈنٹیتا ڈیجیٹال ہے، کہ میرا جو ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہے وہ اس کے لیے جو وہ ہونی لازمی ہے۔ اگر آپ اپنی درخواست خود جمع کرانا چاہتے ہیں اور ڈیجیٹل آئیڈینٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی پوسٹ آفس میں چلے جائیں، تو وہاں پر آپ کو وہ اس کی وہ کریڈنشیال جو ہوں گے، ای میل اور آئی ڈی وہ آپ کو دیں گے، پاسورڈ آپ کو دیں گے، اور آپ بڑی آسانی سے وہ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف امیگریشن کے لیے بلکہ اور بھی، اگر آپ نے امپس پر جا کر کوئی درخواست امپس کی ویب سائٹ پر کرنی ہے یا بچوں کا داخلہ کروانا ہے، تو یہ سپیڈ جو ہے جتنے بھی سرکاری ویب سائٹس ہیں، سرکاری ادارے ہیں، اس میں جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے وہ اس پروگرام میں وزارت داخلہ کا جو ویب سائٹ اس میں انٹر ہو کر اس میں جو فارم ہے باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا ہے اسپیسیفک، آپ نے ان فارموں کے اندر جا کر وہ فل اپ کرنی ہے۔ ساری ڈیٹیلز جو ہے اس میں آپ کی ڈیٹیل مانگی جائے گی، آپ کے رہائش کی ڈیٹیل مانگی جائے گی، آپ نے جس کو کام پر رکھنا ہے اس کی ڈیٹیل مانگی جائے گی، برتھ، اس کی ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، پاسپورٹ نمبر وغیرہ، اور اس کے پہلے آپ نے 500 یورو جو ہے وہ پوسٹ آفس میں ایک F24 کے تھرو جو ہے وہ آپ نے مالک نے جو ہے وہ پوسٹ آفس میں پے کرنی ہے، جس پر آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل لکھنی ہے، کوڈیچے فسکالے لکھنا ہے، اور ورکر کے پاسپورٹ کا نمبر لکھنا ہے۔ یہ ساری وہ F23 جو ہے یہ بھی آپ نے F24 سوری F24 یہ آپ نے فائل جمع کروانے سے پہلے فل اپ کرنے اور سینڈ کرنے سے پہلے آپ نے پے کرنا ہے، اور وہاں پر بھی آپ کو ایک مارکا دی بولو چاہیے گا، وہ جس کا نمبر جو ہے آپ نے اس میں فارم میں لکھنا ہے۔ یہ سارے فارم جب آپ اپنے مکمل طور پر فل اپ کر لے، کانٹریکٹ کی کنڈیشنز، کانٹریکٹ کا ٹائم، ورکر نے کہاں پر رہائش لے کر جانی ہے، ورکر کام کس جگہ پر کرتا ہے، یہ ساری، آپ کی آمدن کتنی ہے، اگر آپ اکیلی اپنی آمدن لگا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ایکومولیٹ کریں، یہ آپ نے آن لائن جو ہے درخواست سینڈ کر دیں گے۔ آن لائن درخواست جب آپ سینڈ کر دیں گے تو سب سے پہلے آپ کا جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے وہ آپ کی فائل کو اوپن کرے گا۔ اوپن کرنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ ورکر یا مالک کسی قسم کے اس طرح کی کیٹیگری میں تو نہیں آتے، کسی طرح اس طرح کے جرم میں ملوث تو نہیں رہے یا مجرم تو نہیں رہے کہ جو امیگریشن اپلائی نہ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جب پرفتورے نے، اگر آپ اللہ کرے
प्रेफेक्टूरा ने आपको कोई मसला ना हो, कस्तूरा ने आपकी जब फाइल क्लियर करनी है तो प्रेफेक्टूरा में आप की फाइल जाएगी, और प्रेफेक्टूरा में वहाँ पर इस्पेत्तोrato del lavoro जो DTL है, Direzione Territoriale del Lavoro, उसके अफसरान भी मौजूद होंगे जो चेक करेंगे कि आपकी आमदन वाकया ही काम के हवाले से जो है वो काफ़ी है या नाकाफ़ी है, वाकई आपका जो खुद है, जो आमदन के डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, दरख्वास्त में लिखे हैं, वो एजेंसिया del entrate में भी वेरिफिकेशन करेगी कि वाकई आपकी इतनी आमदन है या नहीं। उसके बाद प्रेफेक्टूरा में आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी जहाँ पर मालिक और मजदूर दोनों ने मिलकर वहाँ पर जाना है और वहाँ पर साइन करने हैं, और वहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स भी आपको देंगे। वहाँ पर आपको भी आपको एक किट देंगे, फॉर्म देंगे, वो आपने पोस्ट ऑफिस में जो है वो जमा करवाने हैं। 30 यूरो वो वहाँ पर भी फॉर्मों की फीस होगी, 80 यूरो आपकी 70 यूरो और 46 सेंट आपकी 1 साल की सोजोर्नो की फीस होगी बुलेटिनो, और उस पर आपकी एक टिकट लगेगी 16 यूरो की। ये आपने पोस्ट ऑफिस में जमा करवानी है, और पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने के बाद आपको पुलिस स्टेशन में फिंगरप्रिंट्स की डेट दी जाएगी, और फिंगरप्रिंट्स की जब आपको डेट दी जाएगी तो वहाँ पर आपने ज़ाहिर सी बात है जो टैक्स पे की रसीदें हैं वो आपने लेकर जानी है, और वहाँ पर अपने रिहाइश का जो पता है उसका डोमिसाइल अगर इन्होंने कहा या इदोनेता del alloggio कहा, हमेशा लिखते ये alloggio इदोनेयो ही लिखते हैं, लेकिन डोमिसाइल से भी जो है वो काम चल जाता है। इसकी भी हम इंशाल्लाह आपको वक्तन फवक्तन वजाहत करते जाएंगे जब हमें इंफॉर्मेशन मुकम्मल मिली। तो कस्तूरा में आपके फिंगरप्रिंट्स के बाद 1 या 2 माह बाद जो है वो आपको सोजोर्नो जो है वो मिलेगी। ये प्रोसीजर है कोमा 1 का। बहुत शुक्रिया रंजन साहब, बड़ी तफसील से आपने बताया। मैं अपनी तरफ से यही एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो स्पीड और ये इस तरह की जो टेक्निकल चीजें हैं, कोई भी मालिक आपको फिल करता है, और इस तरह की इमिग्रेशन में बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं। आप लोग अगर किसी मालिक को वो आपको एक पेपर निकाल के दे देता है कंप्यूटर के, जी हाँ जी सब कुछ हो गया है, और आप वो उस रसीद पे समझते हैं कि शायद आपकी इमिग्रेशन हो गई है, तो ज़ाहिर है हो सकता है कि वो ना हो सकता है आपके पास फ्रॉड हो जाए। आपके लिए यही जिंदगी में एक ही मौका है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो ऑथेंटिक अदारे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपकी सारी चीजें शुरू में चेक करके अगर आपको भेजेंगे आपकी मालिक की खुद के हवाले से और आपके मालिक के पास जो सोजोर्नो है उसके हवाले से, तो आपके लिए भी बड़ा फायदेमंद है और मालिक के लिए भी बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि जब बाद में उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो उसने किसी इदारे से पे स्लिप्स वगैरह भी बनवानी है, और घंटे कितने घंटे होनी चाहिए, कितना उसकी छुट्टी का अलाउंस कितना है, वो मलाती कितना है। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि किसी प्रोफेशनल अदारे से करवाएं, ताकि ये वन टाइम लाइफ में एक है आपके लिए एक्सपीरियंस। तो आपको इसमें किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। किसी ऐसे वकील के पास ना चले जाएं जिसका तजर्बा नहीं है, किसी ऐसे महमूद भाई, बंदे के मैं पास, इसी तरह एजेंसी थोड़ा वाले के सा पास ना चले आपको जाएं। बड़ी अच्छी आप ये बात कर रहे हैं। देखिए मैं तो बार बार इस वजह से भी नहीं कहता क्योंकि बहुत ज्यादा दोस्त यहाँ पर सुन रहे हैं, और चूंकि मैं 2004 से प्रॉपर जो है वो CGIL में जॉब कर रहा हूँ, तो CGIL के हवाले से मैंने ज्यादा इसलिए भी नहीं कहा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बाज दोस्त जो मेरे सुनने वाले हैं वो ये ना चाहते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने इदारे की ही पब्लिसिटी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कम से कम इतनी आपको एक मिसाल देता हूं कि 2009 में हमने अपना जो शहर कार्पी है इसमें 1200 दरख्वास्तें, तकरीबन 1200 के लगभग दरख्वास्तें जमा की थी, और सिर्फ एक जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट हुई थी और बाकी सारी दरख्वास्तें वो पास हुई थी। और उसकी रिजेक्ट होने की वजह जो बनी थी वो मजदूर और मालिक की आपसी जो लड़ाई है वो वजह बनी थी, और जो मालिक है वो प्रेफेक्टूरे में अपॉइंटमेंट पर नहीं दिया था, उसमें भी कोई रिक्वायरमेंट की गलती नहीं थी। ये बात करने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि जब कोई भी इदारा, चूंकि हमारा जो इदारा है ऑलरेडी इस मामले में उसके पास बाकायदा ऑफिशियल हैं जो जॉब कर रहे हैं, और उनका मकसद ये नहीं है कि हम ज्यादा फाइलें जो है जमा करें, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ज्यादा बंदों की रहनुमाई जो है वो किस तरह हमारे थ्रू जो है वो हो सकती है। तो मेरा भी यही मशवरा है कि जो भी ऑथेंटिक अदारे हैं, क्योंकि इन इन दिनों मैंने देखा है कि इटली में
बहुत ज़्यादा ऐसे वकला एकदम से पैदा हो गए हैं जिन्होंने इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए जो है वो अपनी उन्होंने पोस्टर बनवा कर लॉन्च करने शुरू कर दिए हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी और शहरों में भी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये एक किस्म का एक सीज़न है, हम इसको लगा लें। ज़ाहिर सी बात है, अगर वकीलों के पास किसी ने भी जाना है तो किसी ने 50 यूरो फीस देनी है, किसी ने 100, किसी ने 200 यूरो। तो मेरा मशवरा यही है कि ये जो अथेंटिक अदारे हैं, सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि CGIL में ही आप आकर दरख्वास्तें जो है वो अपनी जमा करवाएं। आपको वहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट हो सकता है वो मुकम्मल आप की अगर ना हो तो दरख्वास्त जमा ना करें, लेकिन कम अज़ कम किसी न किसी हवाले से ये इदारे जो है वो अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। और जब कस्तूरा में या प्रफ्तूरा में फाइलें हमारी जाती हैं तो उनको पता होता है कि ऑलरेडी इन इदारों के थ्रू इनकी फाइलें जो है वो जमा हुई हैं, तो इसमें जो है वो कोई भी 2 नंबरी वाला चक्कर नहीं होगा। जी जी, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी इंटेग्रिटी का ख्याल रखा। मुझे अंदाजा था कि आप अपने इदारे की वजह से नाम नहीं ले रहे। मैं इसी वजह से मैं भी किसी इदारे की पब्लिसिटी नहीं कर रहा। मैं भी ये नहीं कह रहा कि आप CGIL के पास ही जाएं। मैं कह रहा हूं कि जितनी भी ट्रेड यूनियन है इटली में, जैसे चिज्ल है, विल है और CNA है जो मालकों की है, और इस तरह एग्रीकल्चर वालों की अपनी एसोसिएशन हैं, तो वो उसका आप किसी वकील के जरिए भेज भी देंगे ना एप्लीकेशन, फिर भी आपको जरूरत है कि एक अदारा आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, क्योंकि वकील आपकी सिजोर्नो तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो पे स्लिपें बनानी है, जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको रजिस्टर करवाना है इसके साथ, वो तो फिर भी आपको किसी अदारे की जरूरत ही पड़ेगी। तो आप क्यों बाद में जो काम करने वाला है वो अभी से आप क्यों ना कर लें। एक तो इनकी कोई ऐसी फीस भी नहीं है, इमिग्रेशन की तो नहीं होगी, जो ज़ाहिर है डोमेस्टिक की जो भी उनकी फीस होगी, जो वो तो ज़ाहिर है मालकान ने देनी है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपके पास एक फाइल मौजूद हो, जिस दिन आप और आपका मालक प्रेफेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएं तो आपके पास ऑलरेडी पे स्लिप्स रसीदें प्रोफेशनली मौजूद होंगे। देखिए जी, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारी पे स्लिप पे बन रही थी, ये कॉन्ट्रीब्यूट जो उसने टैक्स पेमेंट की है अपना गवर्नमेंट को 500 यूरो की, ये उसकी रसीद है, ये फलां रसीद है। तो आपका काम एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से होगा। हम इस पर जरूर इंशाल्लाह बाद में प्रोग्राम, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मजीद सर्कुलर आएंगे। राजा साहब ऐसी मीटिंग में हर वक्त मौजूद होते हैं, तो हम जरूर ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। जज्बा के साथ इन टच रहें, हम आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन और मालूमात देते रहेंगे। जो क्वेश्चन आपके रह गए उनके लिए हम माजरत खा हैं। अगर आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे यूट्यूब पर रिवाइंड करके, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन ऑलरेडी इस पर डिस्कस हो चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई सवाल रह गया है, तो आप जो है वो नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम का इंतजार करें। रांझा साहब को आप इनबॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं और हम जो है इस पर जरूर इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। रांझा साहब आखिरी अल्फाज फिर खत्म करें, बहुत ज्यादा टाइम हो गया आज। जी बस मैं यही कहूँगा, एक तो अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से भी ज़ाहिर सी बात है, हमारे बहुत ज़्यादा अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आप हकीकी मानों में किसी की मदद कर सकते हैं, तो किसी को इन्फॉर्मेशन देना ही मैं समझता हूँ, या किसी की रहनुमाई करना ही जो है वो बहुत बड़ा जो है एक काम है। तो बस यही मैं मैसेज दूंगा कि आप इसमें जल्दबाजी करने के बजाय अपनी रिक्वायरमेंट्स पर फोकस करें और कॉम्पिटेंट इदारों के थ्रू जो है इसको जमा करवाने की कोशिश करें, ताकि इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि आपको ये जो सुजूर्न है उसके हसूल में जो है वो आसानी हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया रांझा साहब। अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको काम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम जी वालेकुम। सर।